হ্যাঁ काला देखे ই বাবা इस बॉम्ब में दम नहीं था। तुम्हारा बम किधर है? फटेगा हाँ? फटेगा ये ले खा ले। नहीं कितना धुआं कुछ दिखाई नहीं देता मुझे মায়ের কাছে মানস করছে ওনার যদি মনস্কামনা পূর্ণ হয় আগামী বছর একদিনে পুজো সমূহ খরচ দান করবেন আমাকে দান করে समाज के मानस करते गुणा के मनस्कामना पूर्ण आगामी वर्ष प्रतिमा दान करेंगे कितने हमारे दान करेंगे सुप्रसिद्ध हमारी माता जौसरपुर ग्रामीणवासी पूरी माया के मानस करते गुणा के मनस्कामना पूर्ण आगामी वर्ष सब लोग हट जाओ पीछे उठ जाओ ये उड़ेगा लग रहा है ये ऊपर का लगा नहीं है एक बुझ गया सुबह जाके उठा लेंगे पता है लेकिन एक दो गिरता है पागल बम पगला बम था डायरी अच्छा माय गॉड बम नहीं है अलग बम ओ माय गॉड আমরা মন্ডল এবং তার পরিবারের সকলে মঙ্গল কামনা করি আমাকে দান করে ओ माय गॉड বিনোদ মন্ডল পিতা बोला था पोचा बम लिख लेगा पोचा का बम मौसम है मेरा कलरफुल था इसका एक कलर है कभी कलरफुल बनेगा देखो इसलिए मैं अपना हैंकी निकाल लेता हूँ
কংগ্রেসকে দান করিয়েছেন বিনোদ মন্ডল মহাশয়, পিতা সুবল মন্ডল, বাড়ি ये उड़ेगा क्या? नहीं ये नहीं, बाद में सब उड़ेगा, बाद में पीछे और दो बाकी और भी बचा दो वो लोग के पास नहीं पड़ा নিতাই বেদা মহাশয়, বাড়ি রসলপুর দক্ষিণ পাড়। উনি মায়ের কাছে মানত করছেন উনার যদি মনস্কামনা পূর্ণ হয় আগামী বছর প্রতিমা দান করিবেন। वो लोग क्या करते रहे ज्यादा लाइट जो पहले फूटेगा वो बेकार। ओ ये awesome। कलरफुल है रे এই কংগ্রেসকে দান করিয়েছেন 17 জন গ্রামাঞ্চল ये तो मुझे हेडेक आ रहा है। অন্বেষা মাইতি, পিতা অজয় মাইতি, কৃষ্ণতলা জোরেবা। बोलो ना কৃষ্ণতলা জোরেবা। खत्म एक উনি মায়ের কাছে মানত করছেন উনার যদি মনস্কামনা পূর্ণ হয় আগামী বছর প্রতিমা দান করিবেন। জোরেবা 17 জন গ্রামাঞ্চল আছে অন্বেষা মাইতি, পিতা অজয় মাইতি, বাড়ি পাকাঘাট। এই কংগ্রেসকে দান করিয়েছেন। देखने से तो नहीं लगता, तो वहाँ पे बैठे क्यों हो लोग? बाबू साहू बाड़ी साहू, बाबू साहू बाड़ी साहू उनार যদি মনস্কামনা পূর্ণ হয় আগামী বছর ये तेरी तो उठ, अभी सब लोग उठ रहे हैं। देखो मारू जी चल रहा है। हाँ ये उठो उठो उठो, रुक जाओ रुक। ये मेरे आगे रखा है रे मोनू के ऊपर गिर जाए। आई उधर देखो पिचकारी आई यहाँ पर वहाँ पर वहाँ पे पिचकारी देखो All the firecrackers has been over. Thank you for watching this. আগামী বছর